सिंहासनस्थं सर्व अलंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चक्रधीनां भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदरो भजेऽहं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदरो भजेऽहं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। महाप्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वत्र जामी सर्व कल्याणप्रद प्रभु जगत्रनाथ जगन्नाथ देव देव बलदेव देवी माता सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन जिंकर पावन पदारविंदरे अनंत कोटि बार भक्तिपूत प्रणति निवेदन करी आज महाप्रभुंकर अजन्मा पुरुषंकर जन्म दिवस जी निजे गीतारे कहिचंती हे अर्जुन तू मोर जन्म नहीं जन्म मृत्यु मोर न थाए तेणु अजन्मा मुहि धर्मनाश बेले स्वेच्छाए कले बर धरई पापिष्ट जनक संहारी साधु करी रक्षा नष्ट धर्म कष्टे उद्धरी दियोई लोक शिक्षा। सरल गीतामृत लहरी परम कार्मिक सद्गुरुदेव बाबा श्री वैकुंठनाथ कहते भगवान प्रकृति में जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं। तो आज किंतु महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ जन्म तिथि बा जन्म दिवस स्कंद पुराण एवं अन्य शास्त्र मानक स्नान पूर्णिमा दिवस टी महाप्रभुंर आविर्भाव दिवस रूप से सन्थ महापुरुष माने महामनीषी माने ग्रहण कर स्कंद पुराण स्पष्ट भाव में भगवान निजे कहते मोर यही स्नान पूर्णिमा दिन को जन्मोत्सव भाव में पालन कर। तो आज महाप्रभुंर पवित्र जन्मोत्सव उपलक्षे स्नान पूर्णिमा उपलक्षे स्नान यात्रा उपलक्षे जगन्नाथ प्रेमी अगणित भक्त भाई माँ सुधी सज्जन समाज को हार्दिक प्रणति निवेदन करुच्ची। समस्त जय जगन्नाथ प्रणुच्ची। मंच स्नानं रथ वरदति सायनं चयनं द्वे पार्श्ववृत्ति शयन निवृत्ति प्रावृत्ति पुष्य पूजा दोल यात्रा दमनक महताक्ष पूजा तृतीया चैक यात्रा विधि निगदिता द्वादशे नरेन्द्र। बड़ सुंदर भाव में यात्रा भागवत कह जाइछन्ति हे राजा जगतर कल्याण पाई मोर प्रीतिवर्धन पाई समस्त को आनंद प्रदान करिया पाई एही 12टी यात्रा करी। महाप्रभुंकर ये जो दिव्याति दिव्य मानवीय लीला कारण खंडानाथ सर्वदुखानां अखंडानंद दानतः स्वभावात दारुरूपम ही परम ब्रह्म विधीयते। भगवान वेदव्यास स्कंद पुराण सुंदर भाव उल्लेख करुचंती महाप्रभु जगतनाथ जगन्नाथ किए ना जे समस्त प्रकार दुख को खंडन करी अखंडानंद सुख प्रदान करती। खंडानाथ सर्वदुखानां अखंडानंद दानतः जे अखंडानंद दान करती क्या आम मैंने समस्ते जाचे शरीर रे जो अनुभूति आसे ताकू सुख बोली कह जाए मनरे जो अनुभूति आसे ताकू शांति बोली कह जाए आत्मा रे जो अनुभूति आसे ताकू आनंद बोली कह जाए। आ महाप्रभु जगन्नाथ अखंडानंद बधाय ये अखंड आनंद दियंती खंडानाथ सर्वदुखानां समस्त प्रकार दुख को खंडन करी अखंडानंद दानतः ये अखंड आनंद प्रदान करती। स्वभावत दारू रूपमी ये स्वभाव सिना दारू किंतु परम ब्रह्म विधीयते स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा होती महाप्रभु जगतनाथ जगन्नाथ। तो सही अजन्मा पुरुषंकर जे अपुरुषय जहाँ को कहीं निर्माण करना निज निज इच्छा निज को निर्माण अखिल जगतर कल्याण करने से अखंड रस घनीभूत विग्रह महाप्रभु जगन्नाथ ये जो स्नान यात्रा यह शास्त्र सम्मत एवं अनेक शास्त्र पुराण रे
ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖବଚନ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ମୋର ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଟିକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବ। ତ ଆଜି ଶ୍ରୀବତ୍ସଖଣ୍ଡଶାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଲମ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଜାର ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ଅର୍ଥେ ପ୍ରସାଦ ବାହାର। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦୁଇଥର ପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। କୋଉ ଦୁଇଥର? ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ, ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସଖଣ୍ଡଶାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବେ ରଥ ଉପରକୁ। ଆଉ ଆଜି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଠିକ୍ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ମଣ୍ଡପ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଜନତା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଥାନ୍ତି ଦେବ ମଣିମା ମଣିମା, ବ୍ରହ୍ମା କହୁଥାନ୍ତି ଦେବ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା। ଆଉ ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଖିଳ ଲୋକର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ଦୂରିତ ହୁଏ, ବହୁତ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଭକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି କରୋନାର ଭୟଭୀତ ସକାଶେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିଭି ପରଦାରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେଲେ ବି ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିଭି ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋବାଇଲ ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏକା ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଏଥିରେ କହିବାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅଖିଳ ଜନତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସିନା ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ ପରଦାରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ସେ ନ ଆସୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଏ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତା? ତେଣୁ ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାଜାର ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ଅର୍ଥେ ପ୍ରସାଦ ବାହାର। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବିଧି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର କଥା। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ବିଧିବିଧାନର ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି, ଠିକ୍ ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିର ରାତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମା ଶୀତଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଯେଉଁ କୂପଟି ଅଛି, ଯାହାକୁ ସୁନା କୂଅ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଗ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଇଟା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଲି ଅଛି, ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଡ଼ି ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଥାଏ। ଯଦି ପାଣି ନଥିବ ତାହେଲେ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏତେ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଥମ କୂପ ହେଉଛି ଏହି ସୁନା କୂପ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଠିକ୍ ସମତଳରେ ରାସ୍ତା ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମା ଶୀତଳା ଠାକୁରାଣୀ ଜଗିଛନ୍ତି। ଏ କୂପରେ ଆଜି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରସ୍ମତ ମଧ୍ୟ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇମାନେ ଆବାହନ କରନ୍ତି ତୀର୍ଥକୁ। ଗଙ୍ଗେଶ ଯମୁନେଶୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧଂ କୁରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଗୟା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭାସ୍କ ପୁଷ୍କରାଣୀ च एतानि पुण्यतीर्थानि यहागत यतिष्ठ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଆଜି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନେ ଏଠି ଆସି ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେବକମାନେ, ଗରାବୁଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ଜଳକୁ ଆଣି 108 ଗରାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଅଧିବାସ ଗୃହରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ, ଅଗୁରୁ ଇତ୍ୟାଦି ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଥିରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆଜି ଦିନରେ
महाप्रभु कौन करती ना श्रीवत्सखंड शाला श्रीमंदिर रत्न सिंहासन दैतापति मान द्वारा महाप्रभुंर सेनापति लगी होता है एवं सुंदर भाव में पाटडोरी लगी होता है। दैता माने महाप्रभु को पहंडी करी धाड़ी पहंडी रे गोटे पर गोटे ठाकुर सुंदर भाव में आसी विराजमान करती। जमती रथ उपरकू जीवार क्रम आज से भाव में सुदर्शन बलभद्र सुभद्रा शेष में महाप्रभु कला ठाकुर कालिया शांत मणिमा विजय करती। तो विजय कला एठी मंच उपरे जहाँ अवकाश नीति बा प्रथम मंगल आरती अवकाश नीति गोपाल बल्लभ वेश एवं यीशु कार्य समापनांते महाप्रभुंकर स्नान यात्रा आरंभ हुए। 108 गरा महाप्रभु ठी 35 गरा बलभद्र ठी 33 गरा बा माँ सुभद्रा ठी 22 गरा एवं 18 गरा हो सुदर्शन उपरे ढला जाए। बड़ भक्तिर सहकार ये जो दृश्य को जो माने दर्शन करती पुनर्जन्म हुए ना बोली शास्त्र कथित रही। केतक संत महापुरुष कहते समस्त समक्षे गाधोती भगवान किंतु बड़ा आश्चर्य कथा संत मैंने कहती महाप्रभु जगन्नाथ तो अनेक जुग जुग धरी कल्पकल्प धरिक विराजमान करता किंतु किसी संत महापुरुषंकर विश्वास अच्छी द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण जिते गोपी मान वस्त्र हरण करते से समय गोपी मान को कहले तमें माने सब उल्लग्न होकर ऊपर को हाथ टेकी आसिले मु तुमको वस्त्र देवी। कौन प्रकार गोपी मैंने जिते नेहुरा होते जिते भगवान को प्रार्थना करते भगवान शुणी नथिले कहले कौन तुम वस्त्र को चोरी कर नहीं तमें निजे निजे आसी तुम वस्त्र नहीं जाओ। ता अर्थ थिला भगवान कहते जमी शरीर को ढांके वस्त्र सेमती आत्मा को ढांकी कामना और वासना जे पर्यंत आम कामना वासना बहिर्भूत नहींचे से पर्यंत प्रभुंर आपणार हो पारे ना। तेणु आज जेहेतु गोपी मान को भगवान इमिया गोटे दंड देते गोपी मैंने कहते हे कृष्ण हे केशव हे माधव हे मधुसूदन आपन तो जुग जुग धरी श्रीक्षेत्र लीला करुँच तो जो आपणकर स्नान यात्रा हम जमी आदि आमको वस्त्र कढ़ाला तमें आ देखिल सेमती आपणकर वस्त्र कड़ा हो सर्वसम्मुखें आप गाधुवे जगत जनता समस्त दर्शन करुवे सन्थ वैष्णव मानकर वृत्ति यह। तेणु जहाँ भी हो आम मान को आनंद देवाई आम मान को दर्शन जो आनंद देवाई महाप्रभुंकर ये दिव्य लीला हे महाप्रभु हे करुणार करुणालय हे भक्तवांचा कल्पतरु आज आपण शांत मृत्यु हो जगत को कल्याण करंतु ये जो भयंकर कोरोना रूपी राक्षस सारा पृथ्वी को कबलित करिछि। हे महाप्रभु नमस्ते जगदाधार शंख चक्र गदाधर हे प्रभु आपन पाखे शंख चक्र गदा पद्म सब विराजमान करछंती आपण चाहिए कौन न करि पारंती केड़े केड़े दैत्य मान को आपण निहत करिछंती हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुठु आरंभ करी शिशुपाल गंधवक्र पर्यंत रावण कुंभकर्ण पर्यंत केते केते राक्षस आपण विनाश करके धर्म संस्थापन करिसंती ताले आज आपण पर निजे श्रीमद् भगवत गीता रे कहिसंती न मे भक्त प्रणश्यति मो भक्तर विनाश हुए ना। तो आज आपण शांत ही महाप्रभु जगत को रक्षा करंतु आपण को सृष्टि सुंदर भाव में परिचालित हो आ मनीष मैंने सुधुरी जातु यही प्रार्थना करी समस्त हार्दिक जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।